इंडोनेशिया के शहर बंदा आचे में दावत इस्लामी के तहत दारुस सुन्ना कायम है, जिसमें हजरत मौलाना सैयद अब्बास बिन अबू बकर अल हद्दाद शाफई मुद्दा जिल्लुहुल आली की तशरीफ आवरी हुई। जबकि इस मौके पर दीनी कामों के हवाले से होने वाली गुफ्तगू के बाद इन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और दुआओं से नवाजते हुए मदनी खबरों को अपने तासुरात भी दिए। अल्हम्दुलिल्लाह नतशर्रफ बिहादिही बिवजूद मरकज़ दावा इस्लामिया لفضيلة الشيخ الداعية الإسلامي العارف بالله محمد إلياس العطار القادري حفظه الله ورعاه ونفعنا الله به وبعلومه في دارين آمين. في هذه المركز الدعوة تدرس ويدرس الإسلامية والدعوة الإسلامية، دراسة الحديث ودرس اللغة العربية ودرس المنهج الدعوة الإسلامية المنتسبة لنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أن الله سبحانه وتعالى يحفظه إن شاء الله ويتخرج في هذه المدرسة علماء العاملين من الحفاظ القرآن الكريم من الهداة المهتدين. ونقول على هذه المدرسة ولهذا المركز الدعوة الإسلامية للشيخ العارف بالله محمد إلياس العطار القادري، ونقول هذه الدار دار الله فيها عباد الله أمرها يا الله بجاهك يا رسول الله. नाज़रीन, आप भी दावत इस्लामी के दीनी कामों में शिरकत कीजिए और अजर व सवाब हासिल कीजिए।